and it's to a windy and chilly Ermelo that we come for the start of the 18th Castrol International Rally. It's known as the long one. It goes from here down to Swaziland, finishing on Sunday afternoon just after lunch. 47 stages in all. The man that completes these stages in the shortest possible time will be the winner. En ek dink die kouigheid in die lug is 'n aanduiding van hoe die temperatuur geloop het in die Volkswagen span net kort voor die begin van hierdie tydren. Maar daar was drama toe twyfel bestaan het of Castrol van der Merwe en Frans Boshoff se klas A 4-wiel aangedrewe Volkswagen Golf GTI gereed geweest. Maar hy staan hier agter ons. Hy is aan die begin van die tydren en ons sien uit na 'n baie opwindende tydren. In die eerste 8 sneldele van hierdie 18de internasionale Castrol tydren vind plaas in die omgewing van Ermelo, Lothair, Amsterdam en Nurston, net voordat die spanne deur die grens beweeg in die rigting van Swaziland. Die eerste sneltraject is 'n teersneltraject wat in Ermelo self plaasvind en die res van die sneltrajecte in die omgewing van hierdie dorpies hoofsaaklik grondpaaie, lang en aaneengestrengelde grondpaaie. Maar die eerste motor weg, hy is daar op die wegspringrooster. Castrol van der Merwe en Frans Boshoff in hulle 4-wiel aangedrewe Golf GTI, 'n motor wat plaaslik ontwikkel is terwyl duisende toeskouers soos gewoonlik elke jaar op Ermelo saamgetrek is om te kom kyk na die wegspring van hierdie baie interessante en opwindende tydren. Serge Damso, Vito Bonafide, die huidige voorlopers in die kampioenskap, hulle het reeds 3 oorwinnings tot dusver behaal in hierdie jaar se kampioenskapsreeks in 'n plaaslik ontwikkelde 4-wiel aangedrewe Toyota Conquest motortjie met 'n 2,2 liter enjin. Hier is die eerste sneldeel in die middedorp van Ermelo, soos ons gesê het. Castrol van der Merwe beslis hier besig om die pad baie warm aan te maak met Hannes Grobler en Piet Swanepoel en nog 'n plaaslik ontwikkelde 4-wiel aangedrewe motor, die Nissan Sentra. Interessante kenmerk van hierdie eerste sneldeel op Ermelo was dat Ermelo Toyota en die verkeersafdeling 'n snelstryk opgestel het om te kyk watter van die motors is die vinnigste. En die prys het daar gegaan agter die naam van Glenn Hall en Martin Botha, wat 'n topsnelheid behaal het van 178 km/h. Miskien 'n bietjie verrassend vir baie mense. Maar kyk 'n bietjie hoe Hannes Grobler en Piet Swanepoel hierdie motor van hulle rondgooi. Hulle is van plan om hierdie tydren klaar te maak nadat hulle so 'n bietjie ongelukkig was in die tydren reeks tot dusver vir jaar. Ron Everts en Steve Harding, wat ook so 'n bietjie ongelukkig was tot dusver in die jaar, in hulle handelaar ingeskrewe motor, die Lindsay Suiker Motors ingeskrewe motor, 2-wiel aangedrewe Golf GTI 16 klip. Dit is die tweede sneldeel, stof reeds 'n probleem hierdie deel van die tydren nadat Serge Damso en Vito Bonafide die eerste sneldeel gewen het. Hannes Grobler en Piet Swanepoel in die Nissan Sentra, stewige posisie, hulle is in hierdie stadium tweede op die pad en u kan sien wat die toestande is daar wat die spanne mee te kampe gaan het. Heel wat stof en natuurlik is die gaping tussen hierdie motors nie soveel nie en is die agterste motors gaan hy gewoon 'n bietjie stofprobleme te hê. Castrol van der Merwe, Frans Boshoff, ongelukkig net 2 sneldele gehaal toe daar die 4-wiel aangedrewe stelsel van hulle die gees gegee het en dit is die einde van hulle tydren vir vanjaar. Dickie Klaver en Tim Watson in 'n 2-wiel, oeps, is 'n bietjie van 'n probleem, 'n bietjie oorywerig daar. Is 'n moeilike deel van die sneltraject. Daar is so vinnige S-draai en ek dink harde woorde val waarskynlik hier in die motor van Dickie Klaver en Tim Watson. En met die son wat begin sak teen die aandse kant, het die wolke ook begin saampak terwyl die tydrenjaars, dis Glenn Hall en Martin Botha en hulle Golf 16 klip weer begin beweeg deur die plaaspaaie en dit het niks goed voorspel vir die res van die aand en die res van die tydren. In hierdie stadium was die posisie soos volg: Serge Damso en Vito Bonafide hulle voertuig verloor. Hulle het afgeskuif na die 9de plek en opgeskuif weer na die 6de plek nadat hulle 'n gat in die oliebak gestamp het en 'n 54 sekonde voorsprong in hierdie stadium vir Erik Sanders en Thilo van Westerhagen in hulle Toyota Conquest. Maar hoe voel Erik Sanders in hierdie stadium van die tydren? Yes, we ahead in the rally. It's been a long night. Very trying conditions, a lot of mist, a lot of dust earlier on. We've had a very good run. The car has gone very well. And the car is still 100%, so we're looking forward to the next section now. Into the second day of the Castrol International Rally, and the weather's really turned foul. It's misty, it's cold, it's raining, and they're starting to cancel stages. Stage 22 cancelled this morning, and even the service crews can't get to their motorcars to service them. You can see the surface of the road. It's very difficult to get through, and the 4-wheel drive cars are the ones that are destined to shape in this rally. There's the 2-wheel drive Skylines, few of them left in it as Jannie Hubbig goes up the road fighting for grip all the way. But this is what happens when you do fall off the road. Heavy trouble there for Johan Prince and Basil Anderson with the lights squinting and looking at each other as they went into a tree. En dit is die areas waar hierdie manne oor die moeilike toestande moet jaag deur die nag en in die oggend tot 2 uur vanmiddag. In die hoë berge rondom Mbabane, die Usutu
berggedeeltes, die woude daar. En dit is waar die sake baie moeilik gaan. Veral die vierwiel aangedrewe motors het natuurlijk 'n voordeel en dit is Hannes Grobler hulle hier wat ons sien wegtrek op een van die sneldele. Vierwiel aangedrewe motors, maar die ander manne het dit natuurlijk glad nie so maklik nie. And the two-wheel drive cars, you can see on those treacherous roads, really battling to get grip and turning more, as you heard them say, into a four-wheel drive contest. And on they go, but still the pace continues as these drivers press on. But in the front there with the 51-second lead at this stage, early in the morning in the mist, there was Eric Saunders and Tila van Westenhagen in the four-wheel drive Toyota Conquest. Looking very relaxed. They've been through the night. They've hardly had a break. They stopped for breakfast and looking very relaxed. And ahead there with Serge Damseur, their teammate, now back in 9th position, but fighting his way up the scoreboard. Dit is Serge Damseur en Vito Bonafidi daar in die Usutu plantasies. En hulle jaag so hard as wat hulle kan. Toestande baie moeilik en van die spanne het probleme gehad met ligte deur die loop van die nag en die mis nog steeds die hele dag baie laag hier in die pineappellande rondom Babaan Eselwini. Is dit hier waar mense kan sien dat selfs die vierwiel aangedrewe motors die toestande uiters glad vind, maar die agterwiel aangedrewe motors natuurlik soveel meer. Selfs die aanduidings van die roete wat vir die spanne daar wys waar hulle moet draai, dit help nie veel nie. Dit is baie moeilik om hierdie motors op die pad te hou en die groot 6-silinder Nissan Skylines is natuurlik vreeslik moeilik om op die pad te hou. Maar daar is Johan Evertse en Steve Harding wat in hierdie stadium in die tweede posisie is. 'n redelike veilige tweede posisie vir hulle en hulle baie maklik daar deur die watergat waar dit baie maklik is om te veel water in die engine te kry en dan engine probleme daarop te doen. Serge Damseur wat baie hard probeer om daardie agterstand in te haal in hierdie stadium, reeds opgeskuif van die 9de na die 6de posisie en hy gaan daar deur die diepkant van die watergat. Ups, en dit lyk of daar water in daardie engine gekom het. Ja nee, hier gaan hy tyd verloor definitief. Serge Damseur en Vito Bonafidi staan daar en dit is 'n groot terugslag hier vir hierdie span wat probeer om daardie agterstand in te haal. Die stoom is 'n aanduiding van die water wat daar ongelukkig in die engine gedeelte gekom het en gelukkig kan hy die engine aan die gang hou en so stadig deur daar teen die hoogte uitkom. Gelukkig in hierdie stadium die pad nog nie te glad van motors wat al reeds daar verby is nie. By die Eselwini Sun aan die einde van die 29ste sneldeel het nog steeds 'n voorsprong daar vir Erik Saunders en Tila van Westenhagen in hulle Toyota Conquest. Maar 'n baie goeie derde plek vir Glenn Hall en Martin Botha in hulle Golf GTI 16 klip. 7de is dit Nick de Waal, 8ste in hierdie stadium Hannes Grobler en Piet Swanepoel nadat hulle verskeie tegniese probleme gehad het deur die nag, maar de Waal is besig om baie nader te kom aan Nuno de Cunha. Maar die man van die oomblik is Serge Damseur. Serge, looking at the leaderboard now, you're actually coming up the field. You're getting it together again after last night? Yeah, after all the problems we had last night, I started putting the car off the road, and that did some damage on the suspension and that. But we had a lot of problems with the alternators and odd things. Anyway, it seems to get together now, so we've moved up from, I think, from 9th to 4th place now, so we'll see tomorrow. Still a long way to go. Ja, die Castrol is altyd een van verrassings en by die Eselwini Hotel se rushalte was dit 'n nuwe voorloper wat aan die voorpunt verskyn het. Evertse en Harding in hulle Volkswagen Golf GTI wat die plek oorgeneem het van Erik Saunders en Tilo van Westenhagen wat ongelukkig van die pad afgejaag het. Glenn Hall en Martin Botha wat ook uitgeval het ongelukkig nadat hulle 'n goeie posisie gehad het vir Nuno de Cunha hulle laat opskuif na die 3de posisie. Maar hoe voel Johan Evertse in die stadium? Johan Evertse voorloper laaste dag. Hoe benader jy dit vandag? Ek dink baie stadig en ons het 'n redelike gaping tussen ons en Serge en nou is dit net om dinge bymekaar te hou. Toestande? Baie glad, modderig. Ek het vir 'n lang tyd so iets gesien of nie so iets gesien nie. Geniet jy dit daarop ten minste? Op hierdie stadium ja, ek dink vanmiddag as dit goed gaan baie meer. In daardie stadium het daar nog net 10 sneldele oorgebly, maar daar was vraagtekens agter 'n hele paar van hulle want dit het dwars deur die hele nag gereën, skokkende toestande waarmee die spanne te kampe gehad het en die mis wat baie laag gehang het en daar was geen verrassing nie dat van die sneldele toe later gekanselleer is. Om die waarheid te sê, die toestande was so erg geweest dat Dieter Kok, die hoofroetemeester, gedwing is om die eerste 2 sneldele van die oggend net na die ontbythalte
te kanselleer. En daar is dit sneldeel nommer 39 en nommer 40 wat ongelukkig in die modder gebyt het, kan 'n mens sê. Want dit is die toestande waarmee die spanne te doen gehad het. En die meeste van die spanne het natuurlik probeer om maar hulle posisies te bou. Piet Swanepoel daar, die navigator van Hannes Grobler, wat besig is om so 'n bietjie te ontspan. Direct via Bunya, and then all the rally cars can follow the route. Go. So they went into stage 40 now. It was one that was passable. The zero cars were able to get through. It cleared the road for the competitors, still fighting for grip. This is one of the toughest rallies they'd had in living memory. It was something like 18 years since they last rallied in the rain like this in Swaziland. And it was really tough as they got out into the country. This is stage number 40 now. The leader coming through, two-wheel drive car. Of course, it was a four-wheel drive car of Serge Damsou in second position, then Nuna de Cunha in third position in a two-wheel drive, a rear-wheel drive Nissan. As Serge Damsou comes to the line now to start his, he's got that four-wheel drive really working now, the Toyota Deep doing very well. And that's his Vito Bonafide. That's the type of notes they look at. They go up the page and it tells them how far each section goes and where they've got to turn. And the driver depends on them absolutely for his directions. If he says 50 meters turn right, that's exactly what they do. And of course, he's the man to beat. He's leading the South African Rally Championship at the moment as he goes back downhill into the forest. And even then, we've got spectators early morning out in this dripping wet forest of Swaziland. The Cunha comes through with that big skyline, that nice big lazy skyline, getting the tail out as he brakes on his way down these forests. And then it was Hannes Grobler. Hannes Grobler now had gone down the line. He'd had some camshaft timing problems. They'd sorted it out, the Nissan team working very well, and he was starting to come up the ranks, lying at the moment in his Nissan Sentra in fourth position with his Springbok Navigator, and that's Piet Swanepoel. So that's the four-wheel drive, making it a lot easier as they went onto these muddy roads. Hannes, jy het dan jou deel van die drama gehad. Dis nou oor. Ja, definitief. Ons het gister en eergister het baie drama gehad. Die manne het die motor reggemaak en ons het baie goed gery gisterand en ons lê op die oomblik in die 4de posisie. Serge Damsou en Vito Bonafide ook baie naby die einde van die tydren, 'n geweldige goeie tydren gehad tot dusver, van die 9de posisie opgeskuif na tweede algeheel in hierdie stadium. And in these conditions it was survival they're worrying about with 2 stages to go. Of the 55 starters going into the 47 stages, only 24 crews were going to survive, and this is the conditions they met just to finish it off when they've been in action now for more than 12 hours. They were both very tired, sitting at the wheel or behind the calculators and the direction sheets that they work from. Nuna de Cunha, grand performance by that man in his big Nissan Skyline. And this is the final stage now. We're getting to the end there. There were going to be no mistakes. That's the water splash on a Saturday afternoon. That's the social place to be in this Castrol International Rally. Serge Damsou making no mistakes today. You saw him maybe yesterday afternoon. He got stuck and he lost minutes trying to get out of that water and up that very tricky slope. The crowd wasn't quite there that afternoon. The Cunha comes through. He was also not going to blow it here. They were just waiting to see if anybody was going to slip up as they came to the end of the rally. But the big Skyline got its big feet in and digging and pulling, and up that slippery slope they went. You could hardly walk up that road. They've got about a kilometre to go to the Ezelwini finish, to the last stage. Dis die oorwinning. Johan Evertse en Steve Hardy. Dit moet soet wees. Johan, 'n welverdiende en 'n soete oorwinning sekerlik. Wel Hendrik, nou ontspan ek. Dit was 'n fantastiese tydren. Dit was moeilik, was definitief nie maklik geweest nie. Maar ek moet jou sê ek is in ekstase vandag. Eerste keer in 'n baie lang tyd dat jy hier sit. Wel, dis die eerste keer wat ek die Castrol gewen het. Ek was 'n paar jaar 3de en 4de en ek het nog altyd in my kop gehad om te wen en vandag het ek dit gedoen. Serge, a solid second position. Yes, I'm glad it's all over. I must say, with all the problems I had, I didn't really have to work for position, but at least I got to the end anyway. That's what counts. Dis die voorlopige uitslae aan die einde van die 18de internasionale Castrol tydren. Uitstekende oorwinning deur Johan Evertse en Steve Harding in die Lindsay suikermotors. Volkswagen Golf GTI 16 klep motor daarin en 'n oorwinning bo al die fabrieks ingeskrewe motors. Serge Damsou en Vito Bonafide ook baie goed. Ons kyk na die klas wenners. Damsou en Bonafide die klas A wenners. B is dit Evertse en Harding, C Gibbons en Cuffley, D Tony Ball en Tony Bell.